Hello, hola. Hello, fifth grade parents. I see you logging on. Bienvenidos. Los veo entrando a la reunión. Bienvenidos a nuestros padres de quinto grado. Vamos a dar un par de minutos para que entren a la reunión los padres que están entrando con el link público. Entonces, comenzamos. We're going to give a couple of minutes to those parents who are using the public facing link to log in, and then we will begin our meeting tonight. Thank you so much for making time for us today. Gracias por hacer tiempo para nosotros esta tarde. Vamos a tratar de compartir información útil para los próximos pasos que estamos esperando. We're going to try to share the most efficient and useful information possible tonight so that our parents are informed going forward. All right, Dr. Perry, we're going to give it a couple more minutes. Then I'll start introducing everybody. Got a couple more folks logging in and then I'll begin. Algunos más están entrando con el link y entonces comenzamos. Hola, señora Santoyo. Buenas tardes. Hello, Ms. Santoyo. Thank you for coming into the meeting. All right, we're going to go ahead and begin to respect everyone's time. Bueno, ahora vamos a comenzar respetando el tiempo de todos. Gracias por aportarse a nuestra reunión. Esta reunión será bilingüe en inglés y en español. Thank you so much for joining our meeting. This meeting will be bilingual. So I will be presenting in both English and Spanish to reflect the needs and desires of our community. So please be patient, but thank you for joining us. I'd like to introduce the individuals that we have on the panel with us now and say a good evening to our parents who are joining us. Today's meeting is our fifth grade meeting. Me gustaría introducir los panelistas que están aquí conmigo esta noche y también darle la bienvenida formal a nuestros padres de quinto grado. Esta noche es la reunión para quinto grado. I have with me tonight on our panel Mr. Romero, our parent liaison. He is going to be answering questions in the chat. And also Dr. Perry, our lovely vice principal, is also on the panel. And my name, for those of you who do not know me yet, is Ms. Clark. I am the school leader at Path Academy. I am both principal and CEO, and it is my pleasure to serve you and your children. Para introducir a todo el mundo, tenemos con nosotros como panelista el coordinador de padres, Mr. Romero. Hola, Mr. Romero. I hope you are parked, sir. Thank you. And also Dr. Perry, la asistente directora que está con nosotros. Y si no me conocen ya, yo me llamo Miss Clark.
Soy la directora y también el CEO de la escuela. Bienvenidos a todos y gracias a nuestros padres por unirse a nosotros esta noche. Let's talk about the agenda for tonight. I'm going to minimize my screen so I can see. Vamos a hablar un poco sobre la agenda que tenemos esta noche. Primero vamos a hablar de las notas que se mandaron a la casa por correo. The first thing we're going to talk about tonight is report cards, which were mailed out last week. I want to make sure you guys know they're coming to you. And I have some suggestions on how you can have conversations with your child around their grades, especially because this is a new semester and a new start. I also want to talk about our promotion policy here at PATH, which some of you may have heard at grade team meetings previously. If you are a fifth grade parent, you may not have heard of it, but I'll be sharing it tonight, and also some modifications that I've decided to make for this school year because it is now the end of January and we are still in virtual school because of the height of cases in the pandemic. So I'd like to talk about that tonight. La segunda cosa en nuestra agenda esta noche es la póliza de promoción de PATH. Si ya tienen niños en PATH, ya conocen la póliza, pero quizás, como son de quinto grado, no la conocen. Esta noche la voy a compartir y algunas modificaciones que decidí hacer para este año. Muy importante porque no esperábamos todavía estar en escuela virtual en este momento, pero por la pandemia los encontramos en esta situación, así que pienso que será lo mejor hacer algunas modificaciones para apoyar a nuestros niños y sus familias. Voy a compartir esas modificaciones a la póliza de promoción de PATH esta noche. Last but not least, I plan on sharing some really important details about our transition or our anticipated transition to phase 2 hybrid learning so that our families are all in the know in terms of what it will look like. And although the district has not yet published their date, which impacts our date, I still want you all to know some of the plans that we have in place. Últimamente quiero compartir algunos detalles importantes sobre la transición a la fase 2, aprendizaje híbrida de PATH. Sé que el distrito todavía no ha compartido su fecha para abril, de nuevo porque los casos están muy altos, un dato que vamos a mirar esta noche juntos, pero nuestra fecha está basada en la fecha que comparte el distrito, así que todavía estamos esperando. Como quiera, tengo algunos detalles que quiero que nuestros padres sepan y quiero compartir con ustedes. Así que muchas gracias y vamos a comenzar. So those are all of our agenda items and let's begin. I'm going to begin with our report cards, which I want you to know have been mailed to your home addresses, the home addresses that we have on file. Quiero comenzar con compartir que mandamos los grados, las notas van en el correo, la mandamos la semana pasada a las direcciones que tenemos en nuestros archivos aquí en la escuela. It will be important for our families to view their students' grades in the context of our current environment. Virtual learning is not the same as face-to-face learning, and we understand that. So we would like for you to look at their grades in that context. Será importante que nuestras familias vean los grados de sus hijos en el contexto del ambiente que estamos experimentando ahora, que afecta a todos en diferentes formas. Sabemos que estamos haciendo lo mejor posible con escuela virtual, pero escuela virtual no es lo mismo que escuela tradicional. Y reconocemos eso. Our grades here at PATH are still based on our standards. And that's important because we want to know where our children are regardless of what's going on in the world. So we want you to keep that in mind as well. Nuestros grados están basados en los estándares que no cambian, aunque estamos experimentando algo muy único en este momento, pero queremos que ustedes sepan y deben de saber dónde están sus hijos en términos de su progreso académico. The next thing we'd like you to think about, and these 2 points have to do with our topic for Cafecito. For those of you who don't know what Cafecito is, it's our monthly parent meeting where we have coffee and we just get together and talk about topics that are meaningful to our community. They are typically led by myself, sometimes by another parent, and Mr. Gobea, who oftentimes collaborates with all of us. And the topics are centered around needs that our families are illustrating or that our children are illustrating.
Estos próximos 2 puntos tienen que ver con el tema de cafecito que vamos a hacer este viernes. Para esos padres que no saben lo que es cafecito, es nuestra reunión de padres. Muchísimas veces tocamos, es informal, tomamos café, pero también hablamos de temas que están mostrando nuestros niños que necesitan que nosotros discutimos, temas que afectan a nuestras familias, a nuestros niños. A veces yo soy la que está facilitando con Mr. Gobea y a veces es un padre o una madre que facilita la reunión. Así que por favor, únanse a nosotros el viernes para discutir más profundamente estos 2 puntos. Please join us for Cafecito on Friday to speak a little more deeply about these next 2 points. But most of our students are doing the best that they can, and we're committed to working with them. So if your child's grade is not where you thought it would be, please don't panic. We're still working with them. They're still doing some small group work with their teachers, and we're going to make sure that they are doing the best that they can. But I want to acknowledge that a lot of our students are working really hard. El primer punto es que la mayoría de nuestros niños están haciendo lo mejor posible en el ambiente que estamos y nosotros estamos dedicados a su éxito. Así que el grado, si el grado de sus hijos no está donde esperaban, no se paniquen. Vamos a seguir trabajando con ello y voy a compartir más detalles alrededor de cómo lo vamos a apoyar. I'll be sharing a couple of additional details about how we intend to support them in the following slides. But some of our students aren't doing the best they can right now. And we need your support as parents to hold them accountable and get them re-engaged into virtual learning. This will be our discussion topic during Cafecito this Friday. We're going to talk about balancing support with accountability at home and share some strategies myself and Mr. Copea for how that could look in your household. Pero algunos de nuestros estudiantes no están haciendo lo mejor posible y no se están involucrando en el aprendizaje virtual. Y necesitamos el apoyo de nuestros padres para que le echen ganas a su aprendizaje virtual. Este tema se va a discutir más profundamente en el cafecito del viernes. Así que si están interesados, únanse a nosotros para discutir un poco más sobre este tema. I'm going to talk a bit about our promotion policy and some modifications that I decided to make to this year's promotion policy due to the fact that we're still in virtual school, and that is not where any of us thought we would be in 2021. It is almost a year since the county shut down due to the pandemic. And we want to make sure that we're removing any layers of anxiety from our students and families, but also supporting them where they're at, because 1 year in virtual learning is very different from 1 year in a traditional schoolhouse. Quiero discutir un poco la póliza de promoción que tenemos aquí en PATH y algunos cambios que estoy haciendo para este año escolar, porque ya casi tenemos un año en escuela virtual debido a la pandemia. Y tenemos que reconocer que hay una diferencia entre la escuela virtual y la escuela tradicional. Estas son las formas que queremos apoyar a nuestra comunidad en este tiempo, porque es algo muy único que nosotros no hemos experimentado antes. Así que esta es nuestra forma de apoyar a no solamente a nuestros niños, pero a sus familias mientras están con nosotros en PATH. These are some of the ways that we've thought through supporting our families and our students at PATH. So these are some of the things that we're going to share, but I'll start with the original policy. PATH's policy has always been that students failing more than one class are typically labeled promotion in doubt and at risk for repeating their current grade in accordance with our promotion policy. What does that mean? We do retain students at PATH Academy, and we retain students in their best interests, not as a consequence, not as a penalty. Our commitment to our students when we pull their name in the lottery is that we're going to provide the best academic experience for them possible. And sometimes a child needs an additional year in the grade that they are in for us to make true on that promise. And we need an additional year not to just work with that child, but with that child's family. La póliza de PATH
Tradicionalmente dice que los estudiantes que están fallando una clase o más típicamente se categorizan como promoción en duda y a riesgo de reprobar. Así que nosotros retenemos niños en el grado aquí en Path, pero nunca es como un castigo. Siempre es por su bienestar. Cuando nosotros jalamos los niños en la lotería, le hacemos una promesa a esa familia y a veces necesitamos más de un año en un grado para cumplir con esa promesa de proveer la mejor educación para ese niño o esa niña posible. Y por eso es que tomamos esa decisión en colaboración con las familias cuando es necesario. That is why we make the decision to retain certain students in collaboration with their families when we feel it is necessary for their academic well-being. This year, however, for the 2020-2021 school year, I've decided to waive that policy and put the following supports and modifications in place. Because our students and our families are experiencing something right now that they never have before, unless they've willingly attended virtual school in a different school. But for us at Path, this is the first time that we've been virtual, and in about a month and a half, it will have been an entire year that we've been in virtual school. And that needs to be addressed, not just by our families, but by us as a school. And these are the things that I'd like to do to support our families through this time. Este año decidí modificar esta póliza porque llevamos ya casi un año entero en escuela virtual debido a la pandemia. Ya en un mes y medio será un año que cerramos y nuestras familias y nuestros niños necesitan apoyo en este momento. Así que las maneras que le voy a describir cortamente van a ser maneras que nosotros vamos a apoyar a nuestras familias en esta situación específica, porque es una que no hemos experimentado en el pasado. We're doing this to balance our high expectations here at Path with support. Estamos haciendo esto para balancear nuestras altas expectaciones aquí en Path con apoyos también. So let's take a look at what the modifications are. So here is the revised promotion policy for the 2020-2021 school year. Aquí está la póliza revisada para este año. Students that are currently in the 2020-21 school year who fail to meet the promotional criteria, the one I just described, will be labeled high risk and move to the next grade with supports in place and modifications made to pacing for the 2021-2022 school year. That means next year. What does that mean? It means that we want to make sure we are aware that your child needs extra help and needs help meeting the standards because they're not passing more than one class on their report card at the end of this school year. However, we have the ability at PATH to make modifications to our pacing to try to close some of those gaps and feel that we would like to wait until we make a decision on their retention to the following year. That gives them more time and us more time to work together to make sure that your child is closing those gaps. And it also allows us to use the full breadth of our interventions here at PATH, which I'll describe shortly. La nueva póliza para este año dice que los estudiantes que ahora mismo están en el año en quinto grado como sus hijos y en los restos de los grados que tenemos, que no cumplen con la criteria promocional, le vamos a poner en la categoría de high risk. Y según que lo promovemos al próximo grado, le vamos a poner apoyos y modificaciones en puesto, específicamente con el curriculum de la clase, lo que enseñamos, porque nosotros podemos modificar la orden en la cual los contenidos se enseñan para cerrar algunos de los huecos que se forman en un ambiente donde los niños no han podido aprender de la forma tradicional. Voy a describir en un momento algunas de las formas que vamos a hacer eso. So these are some of the things that we're going to do to support our students between now and next year when we revisit the possibility of retention. Modifying pacing to close gaps, not just what we're teaching, but the order and the pace at which we're teaching it, to make sure that your child has the opportunity to close as many gaps as possible.
Saturday school and summer school are both parts of our normal program here at PATH. However, last year, because we had those programs around the peak of the pandemic, we weren't able to offer them, and we weren't able to offer the full program that we offer here at PATH. This year, we have some ideas on how that could look, and we'll be sharing them in meetings subsequent to this one. And we'd like to consider what those interventions could do for your child before we make any final decisions. High-risk students will continue to be considered for retention, but the final decision will be made next year after they've had an opportunity to experience the full academic interventions that we have to offer here at PATH. So it's still really important that your child remain engaged in virtual school to avoid falling behind and repeating the grade next year. Ahora voy a pasar a la próxima página para hacer esta misma presentación en español. So, modificaciones a la póliza de promoción de PATH para este año, en lo que estamos ahora. Los estudiantes que no cumplen con los criterios de promoción serán categorizados como alto riesgo y pasarán al siguiente grado con apoyos para el año que viene, no este año, pero van a pasar al próximo grado el año que viene. Los estudiantes de alto riesgo tendrían la máxima prioridad al recibir intervenciones típicas basadas en PATH como modificaciones de currículo para cerrar huecas en aprendizaje, programas de escuela de sábado y verano que no pudimos ofrecer el año que viene, el año pasado, digo, por la pandemia, y continuarán siendo considerados para retención. Sin embargo, la decisión final se tomaría en el año 2021-2022, que es el año que viene, para darle a nuestros estudiantes la oportunidad de experimentar las intervenciones académicas completas de PATH que ofrecemos aquí. Todavía es muy importante que su hijo esté involucrado en aprendizaje virtual, porque todavía estamos enseñando. Hacen esto para evitar perdiendo aprendizaje importante este año y para evitar reprobar el año que viene. Así que, por favor, si su hijo se está aportando al aprendizaje virtual, que siga. The next thing that I would like to talk about is our transition to Phase 2 hybrid learning. La próxima cosa que me gustaría discutir los detalles con ustedes es la transición a la fase 2, aprendizaje híbrida. So let's talk a little about our transition to our hybrid option. And I know we have some questions. Mr. Romero will be looking at the chat while I present, but I'll also be looking at the ends of my presentation to make sure that I haven't missed anybody. Sé que tenemos algunas preguntas en el chat. Mr. Romero va a estar manejando el chat y respondiendo, pero también yo voy a mirar al fin de la presentación y vamos a abrir la presentación para preguntas en ese momento. So PATH's virtual option, once we transition to hybrid learning, will always be available to our families this school year. That's very important. La opción virtual se va a ofrecer a todas las familias este año. Y todas las familias tendrán la oportunidad de aprender virtualmente durante este año. So eso es muy importante. Voy a comenzar con eso. Esa opción siempre se va a ofrecer este año. As of now, all of our students, depending on how parents completed their intent to return form, have been assigned to one of two cohorts to begin planning for hybrid learning. Those cohorts have two names. The first one is called Be Nice, and the second one is called Work Hard, along with our school motto. Todos los niños, de acuerdo con cómo llenaron el formulario en línea del intento de regresar, han sido asignados a grupos de aprendizajes. Hay dos grupos, uno se llama Be Nice, el otro se llama Work Hard, y tratamos lo mejor posible de cumplir con los pedidos de los padres que quieren que los hermanos se queden juntos en el mismo grupo. We have also been able to accommodate every family that asks for all siblings to stay together in the same group. So as of now, your child is already ready to transition to this phase because they've been assigned to their own cohort. Let's go over what transportation will look like, and then I'll get into the rest of the details of what hybrid learning will look like.
Vamos a hablar un poco de transportación y entonces voy a entrar a los detalles que sobran de aprendizaje híbrido. So I'm speaking just for the transportation department and what they've shared with us up to this point. Mandatory masks on buses. All buses expect students to wear masks and wear their masks properly all of the time. Social distancing is not guaranteed on buses because of the limitations that the buses present. So that has not been guaranteed by the Office of Transportation. The routes will be the same for all of our students. You would just board the bus on your face-to-face learning days, and you'll receive that information once we get an actual date on the calendar for return. I'm going to stop there and say that piece in Spanish. Vamos a hablar un poco de transportación. Primero que nada, las mascarillas son mandatorias en los buses. Los choferes van a requerir que los niños se lo pongan y que se lo pongan correctamente. También, según la Oficina de Transportación, no se garantiza distanciamiento social porque hay algunas dificultades que tienen en el bus de garantizar eso. Últimamente, sobre transportación, las rutas para todos los niños en la escuela serán igual, pero solo tomarán el bus durante sus días de aprendizaje cara a cara. So that's the information that we know about transportation up until this point. When we actually get the routes, we will be sending them home via a link on Remind. Cuando finalmente recibimos las rutas de transportación, se la mandaremos por Remind con un link y estarán presentes en nuestro website. They'll also be available on our website. On your child's first day of hybrid learning, they will receive free of charge. Usually you have to buy our uniforms during the summer, but this year we have incurred that cost to support our families. They will receive 2 uniform shirts for both days that they will be attending face-to-face learning and 2 3-ply cotton masks that we have purchased for all of our students. And they will receive that on the first day of hybrid learning. En el primer día de escuela híbrida, aprendizaje híbrido, los niños recibirán 2 camisas de uniforme y no se cobrará para eso. Eso se lo da como regalo la escuela. Y 2 mascarillas de algodón que van a usar para clase. Also Chromebooks. Your child will be bringing their Chromebook back and forth to school because when our students started virtual learning, we gave them the Chromebooks that we had in the school so that they can access learning. So as parents, one of the things that you want to start doing now is looking for an affordable backpack that has a space for them to safely carry the Chromebook. I advise that now. It's not required, but it's a buy so that their Chromebook doesn't get damaged as they bring it back and forth to do their schoolwork and also to do their assigned work and asynchronous work during the hybrid learning phase. También las computadoras que le damos a los niños, esperamos que la traigan a la escuela cargada y también a la casa para hacer su aprendizaje asincrónico. Así que estamos dando la recomendación a padres que comiencen a buscar ahora una mochila adecuada, no tiene que ser cara, pero adecuada para poder ir en el bus con la computadora sin que se dañe o se rompa. Así que deben de buscar una mochila que tiene una sección específicamente para que puedan cargar su Chromebook a escuela y también a la casa. I'm going to talk a little bit about what hybrid learning is going to look like and some of the plans that we've come up with to really help our families transition in a way that's safe and that also meets the needs that we've been hearing during virtual learning. Quiero hablar un poco de los detalles que hemos planificados para ayudar a nuestras familias transicionar y también de acuerdo con algunas de los detalles que han compartido con nosotros durante el ambiente virtual. Vamos a comenzar con asistencia. We're going to start with attendance. We have now an attendance link where your child can sign in and be marked present for school. It's the same link that they use now for virtual learning,
and they will be using that link in hybrid learning as well when they sign into class. It is fast and it is efficient, and we will continue using it during the hybrid learning phase. It also gives us quick and efficient attendance information for the day. Sus hijos ahora mismo en escuela virtual usan un enlace para asistencia que funciona muy bien, es fácil y es eficiente. Usarán la misma enlace cuando vienen a sus clases cara a cara y cuando van a sus clases asincrónicas durante el fase 2 de aprendizaje híbrido. Así que continuaremos usando ese mismo link y van a escuchar en un momento por qué será importante. You'll hear in a second why that attendance link is so important and why it's a good thing that we'll continue using it during the hybrid phase. We're going to continue using the Google platform as our main teaching platform for hybrid learning. And this is also important because regardless of what cohort your child has been assigned to, all of their classes, each period will have a live link in their Google Calendar. This is also very important for the way that we'll be rolling out hybrid learning and to keep our community safe. Nosotros continuaremos usando Google como la plataforma principal para aprendizaje. Ya lo usamos durante el ambiente virtual, vamos a seguir usándola en la aula cuando comenzamos aprendizaje híbrido. Esto será importante porque, de acuerdo con el grupo asignado a su hijo o hija, van a tener un enlace en vivo en sus calendarios para cada periodo de clase. Y esto será importante por los detalles que voy a compartir. Again, the live link on the Google platform is going to be really important for the following reasons. I'm going to talk a little bit about what class will look like in hybrid learning, and then you'll see why the attendance link and the live link are so important. Voy a hablar un poco sobre cómo van a ver las clases durante aprendizaje híbrido y entonces van a ver por qué el enlace de asistencia y el enlace a clase en vivo va a ser importante. First off, we have purchased webcams and lapel microphones for all of our teachers that will allow them to stream their classes live for our 100% virtual learners when we start hybrid learning. So what the classes will look like is that you'll have your face-to-face cohort, and the virtual students that are assigned to that cohort will be streaming the class live on their Chromebooks at home. We are receiving those resources now, and we're beginning to test them out in our classrooms, and we're beginning to hook them up so that every classroom is equipped to do both virtual learning and live learning. Primera cosa que quería compartir es que ya compramos las cámaras web y también los micrófonos para que los maestros que están enseñando en vivo, de acuerdo con el grupo que están enseñando, también estarán viendo la clase en vivo los niños que están asignados a escuela virtual 100% o que tomaron esa opción. Así que mientras el maestro está haciendo la clase en vivo, los niños que están en clase virtual también van a ver esa clase en vivo. Ese es el propósito del enlace en vivo que van a tener en su Google Calendar. That's the purpose of the live link in your Google Calendar, so that you'll be able to stream class according to your cohort that you're assigned to on your face-to-face day and do your asynchronous work along with your cohort as well on your asynchronous days. Ese es el propósito del enlace, para que puedan hacer aprendizaje en vivo los niños virtuales con ese mismo link, y mientras están en escuela asíncrona pueden hacer esa clase también con el mismo link. Todo estará en el mismo sitio y el grupo entero estará usando la misma plataforma. Each cohort will use the same platform. So that's a bit about how hybrid learning will look like. But I want to talk a little bit about some of the things that we're doing in the school to mitigate illness in particular, because it'll be really important for us to mitigate all illnesses in the school once we're even in hybrid learning. So controlling the level of illness and how many kids come to school
sick, which we're hoping with the new arrangement that we have with these live links, it won't have to happen at all. We will be showing you how we have put these plans into place to keep the community safe. Ahora voy a hablar un poco sobre la mitigación o la controlación de enfermedades en la escuela. Esto es importante porque durante la pandemia tenemos que manejar con mucha cautela las enfermedades o los niños que entran con síntomas o los adultos que entran con síntomas a la escuela. Y el enlace en vivo es una gran parte de nuestro plan para tratar de manejar esas situaciones. So, when your child gets off the bus to come to class at PATH, we have purchased a no-touch temperature thermometer for each teacher and administrator in the school. So anybody will be able to take your child's temperature whenever your child asks or if your child has symptoms in the school. All of these staff members will have access to this, and we can do it non-invasively without touching your child. Although this was expensive, this was something that we felt was necessary to support our staff and making sure that our students were okay and safe. Primero que nada, cuando su hijo llega a escuela y llega a su clase, todos los maestros y los administradores también tendrán un termómetro que se puede usar sin tocar, que le compramos a todos los maestros para tomar la temperatura de su hijo. Esto es parte de la forma que lo hacemos en una forma no invasiva para asegurarnos que los niños están bien y si tienen síntomas o no se sienten bien, también le pueden pedir a su maestro que le tome la temperatura. Pero todos los maestros tendrán la habilidad de hacer esto porque le compramos esos tipos de termómetros a todos los maestros y también yo tendré una y la asistente directora también. So upon arriving at PATH, every child's temperature will be taken. And if necessary, it can be taken throughout the day if the situation calls for it, if a child is not feeling well. That will allow us to inform the parent if the child has a fever as soon as possible. Esto nos permitirá informar al padre o la madre lo más pronto posible si el niño o la niña le da una fiebre en la escuela. But this is the important part. And this is the part that I was excited to share with our families tonight. If your child is ill in any way, they don't have to have any COVID symptoms. If they're not feeling well, we strongly recommend that they stay home and use the live link to access class that day. If they're able to, if not, it's okay to take a sick day. But let's say their symptoms are light, but they're still not their normal selves. All they have to do is open their Chromebook and click the live link to class. They would sign in using the attendance link so that they're not marked absent. And right there on their live link, they will be able to access live class as if they were in class that day for their face-to-face day. It's an option that we're offering to our families because it's important that we minimize as much as possible any individual that has symptoms of being sick in the school as a way to protect our community. We're really happy that we came up with this plan. We think it's really going to work, and it's a way for us to keep our students safe, but keep them up to pace with their learning. So we will be walking you through how to do this specifically, but the students probably already know how to do it because it will look much like what they do every day for virtual school. But it will allow them to stay home and recover and then come back to school when they are symptom-free. Esta parte, este detalle, es el detalle que quería compartir con la con la comunidad, porque siento que es algo único de nuestra escuela que estamos ofreciendo. Pero ese enlace en vivo que tienen todos los niños a las clases desde sus calendarios es muy útil los días que su hijo o hija no se siente bien, porque tenemos que minimalizar la cantidad de niños y adultos en el edificio que tienen síntomas, cualquiera tipos de síntomas de enfermedad, para proteger la comunidad. Así que si el día llega que su hijo o hija se levanta y no se siente bien, no importa qué le pasa, no importa si tiene fiebre o no, solamente no se sienten bien. Lo único que necesitan hacer es abrir su Chromebook, usar el enlace de asistencia para que se marquen presente, no pierden un día,
Y sí pueden, porque a veces los niños están muy enfermitos y no pueden hacerlo y deben de tomar su día de enfermo. Pero si ese día no se sienten bien, pueden usar el enlace para aprendizaje en vivo y pueden entrar directamente al mismo periodo en lo cual estarán cara a cara por su computadora. Ahí estarán con el mismo grupo virtual, aparecen en la pantalla de la maestra. Hola, ¿cómo está? Oh, ¿no se siente bien? Muy bien, gracias por venir a clase. Lo marcaron presente y pueden participar como lo normal. Esto es la forma que estamos apoyando a nuestras familias y necesitamos que ustedes nos apoyen a nosotros con no mandar los niños si están enfermos. Pero ahora saben que no tienen que tomar el riesgo de que lo marquen ausente o de que pierdan a sus clases. The way we need our parents to support us is to simply not send your child to school sick. The way we're supporting you is that your child doesn't need to be marked absent and doesn't need to lose days in class because they can use the live link. And parents don't have to worry about getting an absence on their child's record or their child missing class. Classes will also be reported. Let's say your child recorded. Let's say your child feels better later on in the day. They can watch the recording of their class and do their homework if they're up to it. La otra parte que podemos proveer es que las clases serán grabadas. Así que si su hijo o hija se siente mejor en la tarde, pueden ver la grabación de esa clase y hacer sus tareas si se sienten mejor. So those are one of the things that we're excited to share. It's not a complicated process. It looks a lot like virtual school looks like now. They would go into their calendar, click the live link during the beginning of their period, and their teacher will see them come up on the virtual group on their monitor and say good morning, and class goes on. No need for homework packets or makeup work. Será simplemente eficiente. Solamente tienen que usar el link en su calendario. Aparecen en la pantalla de la maestra. Hola, ¿cómo está? Buenos días. No hay necesidad para tarea o paquetes que manden a la casa. Todo estará ahí para ellos en su aula virtual. So those are one of the things that we're offering. I'm going to go on to share some more details about hybrid learning. And these are important. This part is dedicated to the mitigation strategies that we've done in our building overall to keep our students safe. Esta parte se dedica a las estrategias de mitigación que hicimos en el edificio entero para mantener el edificio entero salvo. Voy a comenzar en inglés y entonces dará la misma información en español. So I'm going to go down the list of things that we've done to date to help us plan around the safest and healthiest environment possible for our students. Number one, our hybrid program allows us to cap class sizes at 14, allowing for social distancing within our classroom. This does not include the number of students that have opted for virtual in your child's particular class. So it will most likely be less than 14 students that are actually present in the classroom. That's really important. That allows us to seat them in every other desk and maintain a reasonable distance while they have their masks on. And yes, masks are mandatory everywhere in the building. We do not take them off. All transitions will be scheduled and staggered. That means that we are minimizing the amount of time that students are in large groups in places like the hallway or outside. Lunch will be socially distanced. We have a large cafeteria with windows and doors. With half of the students in the building at a time, we'll be able to socially distance, and they will be individually packed. So they will not be standing in line for lunch. It will be at their table when they get there, and they will be sitting a reasonable distance from their peers. This is the only time where students will remove their masks to eat. There will be an air purifier in the cafeteria, and all windows and doors will be open. Our wellness team, which is our maintenance and cleaning staff at the school, has been expanded. And mid-morning and mid-afternoon sanitizing cycles have been added to our cleaning schedule for bathrooms and high-touch areas. We've ordered hospital-grade sanitizing misters called Microban for all classrooms and for misting in between transitions. This particular brand provides a lasting shield that continues to disinfect after it has been sprayed. This is what our teachers will be using every time we change classes at PATH.
Our HVAC system, fortunately, was updated and replaced in 2019, so we do have a new HVAC system. However, in addition to that, we've ordered air purifiers with UV disinfecting lights for each classroom. So each classroom will have its own air purifier. Additional details on things that we do leading up to opening will be shared once a tentative date for opening is shared by the district, and then we will share ours on the heels of their publication. Quiero compartir las formas que nosotros como escuela hemos estado preparando para abril lo más salvo posible. Y aquí está la lista de cosas que hemos hecho para prepararnos. Primero que nada, nuestro programa híbrido nos permite limitar el tamaño de las clases a 14. Y esto no incluye los niños que han tomado la opción de aprendizaje virtual 100%. Así que probablemente será menos de 14 niños en cada clase. Esto lo que hace es que nos permite el distanciamiento social dentro de las aulas, que todas tienen sus propias ventanas y podemos usar cada otro escritorio para mantener la distancia entre los niños mientras tienen sus mascarillas, que no se quitan las mascarillas en las aulas nunca, solamente cuando se come en la cafetería. Todas las transiciones dentro del edificio y afuera serán programadas y escalonadas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos minimalizando la cantidad de niños que están en un sitio a la misma vez. Con hacer las cosas con un paso, entonces el otro. O sea que no cambian clases a la misma vez. Quizás 2 clases cambian, entonces las otras 2 clases cambian. Así que estamos así cuidándonos de no tener muchos niños en el pasillo a la misma vez. El almuerzo será socialmente distanciado y empaqueteado individualmente. Nuestra cafetería tiene ventanas, tiene puertas que estarán abiertas y también tenemos un nebulizador de aire que purifica el aire que estará presente en la cafetería también. Así que los niños no se van a parar en fila para tener sus lonches, sino van a estar en el sitio donde se van a sentar y van a estar empaqueteados individualmente. Nuestro equipo de bienestar que se encarga de la limpieza y desinfectando la escuela se ha ampliado. Ahora es más grande y se han agregado ciclos de desinfección a media mañana, media tarde y a nuestro programa de limpieza para baños y áreas de alto contacto. Hemos pedido microban, un tipo de spray que se usa para mistear. Eso es que ese spray se echa para desinfectar las áreas de alto contacto y deja como un shield para que siga desinfectando después que se pasa. Eso se usará por cada maestro cada vez que hay transición de clase. Gracias a Dios, nuestro sistema de HVAC se cambió el año pasado y hemos pedido purificadores de aire con una luz desinfectante UV para cada aula, igual como tendrá la cafetería. Y se compartirán detalles adicionales sobre las estrategias de mitigación una vez que se comparta una fecha tentativa por el distrito y luego nosotros compartimos la de nosotros. Pero esas son algunas de las cosas que hemos hecho hasta la fecha para comenzar a prepararnos. I want to talk a bit about behavior expectations for hybrid learning. This year, PATH has taken a really supportive approach to discipline by incorporating restorative circles. If you've ever heard your child's morning circle, you'll hear us say at the end, don't forget to log into your restorative circle right after morning circle on Mondays. And I'll talk a bit about what restorative circles are in a second. But this supportive approach to discipline is present to support our students because each of them have experienced a unique reaction to what has happened in this past year, and some of them have experienced trauma. So being proactive about our relationships with them and how we handle discipline is important. However, discipline issues during the current climate compromises our ability to keep our community safe. So I'm going to be sharing with you some of the things that we've put in place to help guide our students and to support them during this time. Voy a compartir un poco sobre las expectaciones para el aprendizaje híbrido.
PATH está adoptando un enfoque de apoyo a la disciplina, dado al trauma que están experimentando nuestros niños ahora. Sin embargo, los problemas de disciplina durante el clima actual ponen en riesgo nuestra capacidad para mantener a nuestra comunidad segura. Así que vamos a hablar un poco sobre las cosas que estamos haciendo para ser más proactivos, como los círculos restaurativos, donde los niños comparten con los maestros y crean una relación fuerte para ayudarlos en el futuro. Eso es una técnica proactiva. Pero también vamos a compartir qué pasa si pasa un incidente donde se necesita disciplina en la escuela. So restorative circles are part of a restorative practice approach that PATH has been adopting to really focus on the relationships that we have with our students at our school. They are already going on and they will be going on in person when we start hybrid learning. Los círculos restaurativos son parte de una práctica que estamos involucrando aquí en PATH, donde se enfoca en las relaciones que los niños tienen con sus maestros y qué tipo de, o sea, cómo comparten cosas y cuando se confían unos a los otros en grupos sobre diferentes temas que son normales de la vida. Pero eso ayuda con ampliar la relación entre el estudiante y el maestro y también crear confianza entre los dos. Los círculos restaurativos ya están sucediendo, pero cuando comenzamos aprendizaje híbrido, vamos a comenzarlo en persona por la primera vez. Estamos muy excitados por eso. We're really excited about starting in-person restorative circles because they were always intended to be in person. However, the virtual form of restorative circles has been really, really successful amongst our students. Siempre esperábamos tener círculos restaurativos en persona y no esperábamos comenzarlo virtualmente. Sin embargo, han tenido mucho éxito en la escuela con los niños y ayudarlos a procesar algunos de los sentimientos que están sintiendo durante este ambiente. It has been really helpful. Restorative circles have been really helpful in helping our students process some of the feelings that they've been experiencing during this time. Aside from that, if a disciplinary incident actually happens, this is how we intend on handling it during hybrid learning. A pesar de eso, si sucede un incidente disciplinario durante aprendizaje híbrido, esta es la forma en la cual lo vamos a manejar juntos. So all students will receive one warning and a restorative intervention from administration for any disciplinary incidents. We want to know what happens. We want to know why it happens. And we want to give them guidance so that it doesn't happen again. And we want to do that in a restorative way. Todos los estudiantes recibirán una advertencia y una intervención restaurativa de administración por cualquier incidente disciplinario. Queremos saber qué pasó, queremos saber qué hicieron y queremos apoyarlo con darle aviso y guiarlo para que no vuelva a suceder. Esa es la primera vez. The second incident will result in immediate reassignment to virtual school for a minimum of 1 week. This is not a punishment. However, we cannot afford a large quantity of disciplinary incidents during a delicate time like this. So we're going to give a student a minimum of 1 week until administration can meet and collaborate with their parents to figure out how we can avoid the disciplinary incident happening again. El segundo incidente resultará en una reasignación inmediatamente a escuela virtual por lo mínimo una semana. Esto no es un castigo. Nosotros no podemos tener una alta cantidad de incidentes disciplinarios porque este tiempo está muy sensitivo. Es mejor que el niño se aporte a escuela virtual hasta que la administración pueda colaborar con los padres para asegurarnos que no vuelva a suceder. Luego podemos invitarlo de nuevo a aprendizaje híbrido. Once we come to an understanding and collaborate with the parents, we can then invite that child back to hybrid learning with certain structures and supports in place. However, if a third incident happens, that will result in reassignment to virtual school for the remainder of the year because that student is probably not ready to engage in school. Si pasa un tercer incidente, resultará en reasignación a escuela virtual
para el resto del año porque probablemente ese niño o esa niña no están listo todavía a regresar a la escuela cara a cara. We don't anticipate actually having to get to that point because children want to be in school and we want them to be in school. And we know that they're going to try their best to put their best foot forward so that they can avoid having to go virtual if that is not their choice. Realmente no esperamos tener muchos incidentes porque normalmente no lo tenemos en paz, pero también sabemos que los niños quieren regresar a la escuela cara a cara y no queremos que ellos tengan que regresar a la escuela virtual si no fue su primera opción. So now that we talked a little bit about what hybrid learning would look like, our promotion policy, I want to talk a bit about our local numbers for COVID, because this is an important conversation for us to have here at the school. So I want to share this with you, and I also want to make sure our families know where to look so they can find this information for themselves. Ahora quiero hablar un poco de los números locales de propagación de COVID, porque es una información que debemos de mirar todos juntos. Estos son los datos en los cuales la reapertura de la escuela están basados. Así que todos nosotros están siguiéndonos y yo quiero que ustedes sepan dónde lo puedan encontrar en el internet. The link on the slide below takes you exactly to where I got this information from. I wanted to show our families the number of cases across the last month, more or less, from December to now, a little more than a month. These are the number of cases per 100,000 people in DeKalb across a 2-week period from December to now. As you can see, they started off at around 353 in December, and they peaked last week at 743, which is very high. However, they're going back down, although 657 is still very high for an amount of cases. Aquí pueden ver el número de casos por cada 100,000 personas en el condado de DeKalb en las últimas 2 semanas, desde diciembre al presente. Pueden ver que los números bajaron un poco al principio de diciembre, pero subieron bastante la semana pasada a 743, que es muy alto. Gracias a Dios están bajando un poco. Esta semana estamos a 657. Pero es muy importante seguir la propagación y el número de casos por las siguientes razones. Para las familias que quieren seguir buscando esta información, se pueden buscar en el enlace abajo de este mismo slide que está mostrado. So why is this information important? The latest numbers are important because it affects our reopening plan. ¿Por qué son importantes estos números? Porque afecta el plan de reapertura de PATH. So as of now, our reopening criteria remains the same. Nothing from PATH's plan has changed. We will open 2 weeks after DeKalb's 2-day hybrid transition begins. So when they publish a date for reopening for 2-day hybrid, we will post a date exactly 2 weeks after that day. El plan de reapertura de PATH sigue igual, no ha cambiado. Abrimos para aprendizaje híbrido 2 semanas después que DeKalb abre para aprendizaje híbrido de 2 días a la semana. Según que ellos ponen su fecha, nosotros pondremos la de nosotros. Why is tracking the local number of cases important as a community? ¿Por qué es importante estar consciente del número de casos como una comunidad? So let's take a look at some of the data that we have. When DeKalb first made the decision to open and remain to not open and remain virtual in August, the cases were at 48 cases per 100,000 people. And this information is on the same website that I just showed you. That's important to note because the cases are almost twice that amount today, as of the latest data point. Primero que nada, vamos a mirar algunos de los datos que tenemos disponibles. Cuando al principio del año, en agosto, DeKalb tomó su decisión para mantenerse cerrado
y abril con aprendizaje virtual, los casos estaban entre 148 por cada 100,000 personas. Ahora mismo están en casi doble de eso. Y eso es importante de tomar en cuenta cuando estamos discutiendo reapertura. Today, the cases are at 657 cases per 100,000 persons, and that's important to know. Hoy los casos están en 657 casos, que es casi doble de eso. Solamente es un dato importante para considerar. The rate of high and substantial spread is defined by more than 100 cases for every 100,000 persons in a county. And that's also important to take into consideration, given how high the cases are now. La definición de alto riesgo y propagación del virus se define con más de 100 casos por cada 100,000 personas. Otro dato que es importante considerar cuando estamos hablando de reapertura. Substantial spread and high cases impact the efficacy of mitigation strategies, and this is just a fact. Do mitigation strategies work? Yes. Do they work less when the cases are high? Yes. That is just a fact. And it's important that we keep that in mind when we're looking at the number of local cases. This is why we haven't opened as a district yet. And I do support DeKalb's superintendent in that decision. La propagación alta tiene impacto en la eficiencia de nuestras estrategias de mitigación. ¿Las estrategias de mitigación funcionan? Claro que sí, pero funcionan menos cuando los casos están altos. Es solamente una realidad que tenemos que considerar y por esta razón no hemos abierto todavía. Y acabo de decir en inglés que yo sí apoyo a la superintendente en hacer esa decisión, aunque nos pesa mucho porque nosotros queremos abrir lo más pronto posible. The PATH community remains united in the following, and this is really important. We all really do want the same thing. There isn't a difference between what teachers want and what parents want. We all want to open as soon as possible, but we'd like to do that safely. Estamos unidos aquí en nuestra comunidad de PATH. No estamos en desacuerdo los maestros con los padres. Estamos todos en la misma página. Queremos abrir lo más pronto posible, pero sin peligro. Y por eso queremos que estemos conscientes juntos de los datos que están disponibles para poder tomar la decisión mejor para nuestra comunidad. That being said, I want to share some important announcements and then I will move to answering some questions. This is a little bit exciting. I want to talk a little bit about vaccinations here and the plan here in Georgia. Voy a hablar de algunos anuncios, entonces voy a tomar algunas preguntas, pero estoy un poco excitada por esta. Y los maestros también están muy excitados. Our teachers as well are a little excited about this, and we have our fingers crossed that things will go very smoothly. We're hoping. This is the plan for Georgia's vaccine administration. As you can see, the first vaccines are already being administrated. They're already being given for group 1A. And this group consists of healthcare workers, long-term facility care workers, EMS, laboratory technicians, adults over 65. If you are over 65, you can now make an appointment to get vaccinated. My children's grandmother just received her first vaccination. She gets her booster next month. This is great. But I want the community to know that our teachers are in the next group, in group 1B. And we are hoping that we get enough vaccinations because our teachers are anxious and ready to get vaccinated to protect themselves and their students. This would completely change how we view reopening if we had access and were able to get vaccinated as soon as possible. And we're really excited about this because we really do want to open as soon as possible. I also want the community to know that the vaccine is available to persons of age of 16 and above. So children will not be receiving the vaccine, which makes it even more important that the adults that are around the children get vaccinated. So if you want to know more about this, you can go to the same website I shared before. El primer anuncio, estoy muy excitada, es sobre las vacunas. Quiero que nuestra comunidad sepa cuál es el plan de nuestro estado, Georgia, para las vacunas de COVID.
Ahora mismo estamos en la primera administración y va el primer grupo, que es 1A. Si tiene más de 65 años, puedes hacer una cita ahora para tomar la vacuna para COVID. También si trabajan en un hospital, IMS, donde cuidan los ancianos, pueden también hacer su cita. Pero la noticia que me excita más que nada es que los maestros están en el grupo que viene. Nosotros estamos asignados al grupo 1B. Esto es tan importante porque, como pueden ver en el plan, la vacuna no se ofrece a los niños ahora en día. Así que es más importante que nada que los adultos que están alrededor de ellos, como nosotros, estamos vacunados para proteger a los niños y a los adultos también. Así que otro dato importante que quería compartir. Another important piece of information that I want to make sure our community is aware of. Next are some important announcements, and then I will be talking to Mr. Romero and we'll open it up for some questions. These are just some local announcements. One, MAP assessments begin tomorrow. Make sure your child knows their testing information and group. Tomorrow's administrations are virtual. So make sure your child knows their testing group. It will be the same one that it was before. Anuncios importantes de nuestra escuela. Los exámenes de MAP virtual comienzan mañana. Asegúrense que su hijo sabe su grupo para su sesión y que aceptó la invitación. Es el mismo grupo que tuvo antes. Face-to-face MAP sections for math and reading begin in 3 weeks. To opt out of these sections, email Mr. Romero at the email that you see on the screen. Los exámenes de MAP cara a cara para las secciones de matemáticas y lectura comienzan en 3 semanas. Perdón, puse 2, pero son 3. Si no quieren que su hijo tome estas secciones, favor de mandar un correo electrónico a Mr. Romero y entonces así podemos hacer arreglos. We are still accepting applications for next year's 5th graders. If you know a family in 4th grade this year, tell them to fill out the application for PATH. Seats are almost full. Usually it is competitive, but we still have some seats left. And it's really important that we get families that really want to be here. The deadline is February 12th. I don't know if there's still seats open. I have to check with Ms. Medine, but you can apply at pathacademy.org. Todavía estamos aceptando aplicaciones para 5º grado el año que viene. Si conocen familias en 4º grado y piensan que le interesa nuestra escuela, este es un buen año para aplicar. Pueden aplicar en pathacademy.org. La última fecha para aplicar es el 12 de febrero. And last but not least, Virtual Cafecito is this Friday at noon. I'm looking forward to it. It's one of my favorite things about our school. I love talking to our parents about our ideas, our experiences. For those of you who don't know, I am a PATH parent too, both of my sons. I have a son in 7th grade and 8th grade here at PATH. So I look forward to seeing you all at our cafecito when we can kick back and just be parents and share our ideas. Últimamente el cafecito en línea este viernes es una de las partes más favoritas mías de esta comunidad. Y si ya no lo saben, yo también soy una madre de 2, tengo 2 hijos en PATH, uno en 7º grado y el otro se gradúa este año. Está aquí desde el 5º grado los 2. Me encanta compartir con nuestros padres como solo una madre. Y a veces hago presentaciones, pero es parte de lo que me gusta más de nuestra comunidad. Y siempre tengo mi tacita de café lista. Así que nos vemos el viernes. Más que nada, mis padres de 5º grado han tenido el año, creo que más difícil de los demás, porque no hemos tomado el momento de vernos en nuestro edificio. Y ha sido un año muy difícil, pero ustedes todavía nos eligieron a nosotros. Y se lo agradecemos. To my 5th grade parents, perhaps more than any other family this year, this is a challenging year for you because you've never had a chance to fully experience PATH in person, and you still chose us and you still stayed with us. We appreciate you. We miss you. And we can't wait to have normal events and times for us to interact. We appreciate you so much.
I'm going to exit out and stop sharing my screen. And I'm going to start looking at our questions to see what we have here. So let's see what we got. Okay. We have some questions about I had to scroll up, so give me a second. We have some questions about summer programs. And this is a good question. Aisatu, thank you for asking. We're planning to travel on summer vacation. Is it possible to have summer in paper or online? This is a consideration because if cases are high, we still want to be able to offer summer school. So I will be publishing the dates and the platform that we will be offering it. But please know that the platform is going to be tentative because we don't know where we're going to be in terms of the rate of cases for the summer. But online summer school or virtual summer school is definitely something that we have in the plans at PATH. That's something that we want to offer. So thank you for sharing that. Dominica, to all parents. Tengo una duda cuando que empiezan los exámenes de los grados. Voy a contestar eso en un momento. La primera pregunta fue sobre los programas de verano. Definitivamente lo queremos ofrecer este año, pero no sabemos dónde vamos a estar con la cantidad de casos. Así que estamos considerando ofreciendo programa virtual si los casos están altos. Aunque lo máximo, lo mejor posible será ofrecerlo en persona. Vamos a andar con cautela para no perjudicar a nuestros niños. So the exams for the grades, your child is assigned to a MAP group. They should have had an invitation for that. They can accept the invitation and they will be in their sessions, the same sessions that they were for the last administration of MAP. Señora Dominica, su hijo está asignado a una sección y he recibido una invitación en su calendario para esa sección. Esos son cuando le van a dar los exámenes, tienen la fecha y los tiempos en esa invitación. Ahora, los exámenes del estado, eso es un poco diferente porque todavía no tenemos las fechas firmes para eso. Yo continuaré a compartir según que el estado nos da la información. As for the milestone test, right now, those dates aren't set in stone. As soon as we continue to receive that information from the testing office, we will share it with you. Sí, I see. Mirna. Hola, buenas tardes. ¿Van a llevar lonche o tendrán en la escuela? Ok, muy buena pregunta porque en la reunión di una respuesta, pero entonces me puse a pensar y estoy trabajando con Ms. Medin a ver si podemos proveer almuerzos empacados, pero los niños no pueden comer en la presencia de los demás porque no es una buena idea ahora con la pandemia. Lo que queremos hacer es que vamos a tratar de ordenar comida empacada para mandar, pero estamos viendo si podemos hacer los arreglos con la compañía con lo cual tenemos el contacto. Right now, the truth is that I am trying to see if we can get individually packed lunches that we can send home, but none of that is definitive yet because we have to reach out. Ms. Medina and I are working to reach out to the company with whom we have a contract to see if during the face-to-face math test, perhaps a bagged lunch could be provided for the students when they go home. That is not set in stone yet, but I'm going to try to see if we can do that for our families. Okay, I see a question here from Mirna. Hola Mirna, gracias por su pregunta. Ya que entremos a las clases híbridas, el lonche será igual que el año escolar normal. Si normalmente reciben lonche gratis, continuarán recibiendo. Si normalmente llevan lonche a la casa, pueden seguir haciendo lo mismo. Sí, nosotros lo único que va a ser diferente es que los lonches van a estar empacados individualmente. O sea, que no se van a parar en fila y cosas así. Pero si ya no pagan por su lonche ahora, si llenaron el formulario, no tienen que pagar cuando vienen a escuela. Si pagan la mitad, entonces será lo mismo. Si traen de la casa, vamos a tener una mesa aparte donde esos niños pueden desempacar su lonche, comer y entonces botar lo que sobra
y empacarlo de nuevo antes que lleguen a la clase. So Myrna's question is a good one. Is lunch going to be the same like it was last year? And the answer is sort of yes and sort of no. Part of her question was, if I got free or reduced lunch last year, will I get it this year? The answer to that is yes. The biggest difference is that lunch is going to be individually packed when we go back to hybrid. So your child won't be standing in a line and being served on a plate. They will get lunch in a bag for safety reasons. And then the last part of her question was, if my child brought lunch from home, can they still bring it during the school year? Yes, there will be a separate table for children who bring lunch from home. And at PATH, we've always had a separate section where you can put your lunchbox. But we're going to take all of the measures possible to make sure that when children are eating, they're eating safely. So that was a good question. Thank you, Mirna. Gracias, Mirna. Una buena pregunta. Y si tienen clases virtuales, voy a hablar con Dominica. ¿También le vas a mandar las playeras o no lo necesitan? Very good question, Dominica. If you are 100% virtual, will you be getting your uniform at home, or do you not need it? So you don't need your uniform if you're doing 100% virtual, but whenever you do come back to PATH, whether it's this year or even if it's next year, you will get your 2 free PATH uniforms from this year. So you will receive your uniforms when you start school at PATH. Otra pregunta buena. Oh, I lost my place. De Dominica, que si los uniformes serán mandatorios para los niños que están en escuela virtual. No, pero según que comienzan con su primer día de escuela en PATH, recibirán esas 2 playeras que le mencioné. Así que el día que comienzan, recibirán esas 2 playeras. Sin que tener que pagarla. Thank you, Dominica. Hola, Alejandra. Hola, Alejandra. Yes, she has a message. Lo más importante es estar salvo y eso implica seguir estudiando desde casa. Ok, gracias por su opinión. Gracias, Alejandra, por sus comentarios. La apreciamos mucho. Thank you, Alejandra, for your comments. We appreciate you very much. Hola, Mirna. Dominica, sí, pueden tomar los exámenes virtualmente. Dominica wants to know, can you take the MAP exams virtually? You can take 2 sections of the MAP exam virtually. There are 2 that, unfortunately, by law, we cannot administer virtually. They have to be face-to-face. Dominica, la respuesta a su pregunta sobre los exámenes virtual, sí, los exámenes de MAP se pueden tomar virtual con 2 secciones. Las secciones de matemáticas y lectura, desafortunadamente, no nos permiten tomar estas secciones porque se usan para identificar niños gifted. Así que federalmente no nos permiten administrar esta. And thank you, Kevin. I see you were answering a lot of these. Sorry. Let's see. Elsa Soto, ¿cómo estás? Estoy leyendo su pregunta, pero quiero asegurarme que la entiendo. Buenas tardes. Una duda tengo. Usted habló sobre el regreso a la escuela cara a cara, pero solo los que desean van a tener la oportunidad de llenar el intento de regresar. Señora Soto, lo que usted elige es lo que se le va a asignar, pero si se cambia de mente, solamente hay que comunicarse con nosotros y dejarnos saber que quiere o regresar cara a cara o regresar a virtual, y nosotros haremos el cambio. No será un cambio grande porque otra vez con el live link tiene acceso a los 2. Ms. Soto asks an important question. She wants to know that we talked a bit about face-to-face, but do you get your choice of the choice is provided for a reason. Whatever you choose on your intent to return form is where you'll be assigned. If you are a parent that's looking at the local cases that opted for hybrid and is saying, I don't know, I'm not sure about that. I think I want to go back to virtual. First of all, you can always contact us, but when DCAB publishes their date to go back, we go back 2 weeks after them. Expect another intent to return form
link from us, just to make sure we have the most recent information, because we want to make sure we place everybody and put everyone in the right place. Otro detalle, según que DCAB muestra su fecha de regresar, nosotros vamos a publicar la de nosotros. Esperen otro link con ese formulario de intento de regresar, porque queremos tener la información más reciente de cada familia. Vamos a decir que usted era una familia que estaba dispuesto a regresar, aprendizaje híbrido, pero están mirando los casos locales y dicen, prefiero quedarme en virtual. Va a haber otra oportunidad antes de abril. So no se preocupe. Va a pasar el bus por la parada. Are the buses going to go by their bus stops? Yes, but we're asking all of our families to watch the routes. The bus stops won't be exactly the way they've been in the past, because the routing department at transportation sometimes changes the location of the bus stop. So make sure you read the bus stops and you're prepared to leave your child in the appropriate stop when they are published by transportation. Los buses van a parar en las paradas. Sí, lo que pasa es que la oficina de transportación no siempre usan las mismas paradas. A veces sí, pero a veces cambian la dirección. Así que cuando publicamos las rutas, por favor, léanla para que escojan la parada apropiada para su hijo. Miss Serak, how are you? Thank you for your question. Do we have to go face-to-face for the math test on February 2nd? If you want your child to take the reading and math sections, yes, but you can opt out by just emailing Mr. Romero. You can opt out of just those two sections, okay? Dice Miss Serak que si tenemos que ir cara a cara para el examen de MAP, la respuesta es que si quieren que su hijo o hija tomen la sección de matemáticas y lectura, sí, pero no es mandatorio. Pueden tomar la opción de no venir con solo mandarle un email a Mr. Romero. Okay. Cindy Galván, gracias por su pregunta. Cindy Galván, thank you for your question. Si mi hija Ira solo quería saber si van con su uniforme o zapato. Tenemos un uniforme mandatorio en PATH, señora Galván, pero también le vamos a dar su camisa y vamos a dar, dejarle saber todos los datos sobre o los detalles sobre los uniformes, así que no se preocupen. Yes, we have mandatory uniforms at PATH. If you're coming face-to-face, we will be providing the shirts and we'll provide the details around what uniforms look like as soon as we have a set date to return. Ms. Serak, thank you for your question. I'm reading them out loud, although Mr. Romero responded, because it's important for everybody to hear, and thank you for that. If we don't want the face-to-face option for math testing, will it affect your child? No, we just won't have the data for them, but it won't affect your child. Pregunta Ms. Serak, si no quiero que mi hijo o hija tome el math test en persona, ¿afectará a mi hijo? No, no tendrá efecto negativo, solamente no tendremos esa información. Okay. All right, Mr. Romero's email is kromero@pathacademy.org if you want to opt out for MAP. Those are all of our questions. I'm going to go over to the Q&A. Hi, Andrea. Thank you for your question. Will all students be required to attend summer school? If yes, what are the dates? Andrea, I did receive your email about the dates for summer school. I will be publishing those dates at the end of the month. And students are not required to go to summer school unless their teacher feels that they're at high risk. Have that conversation with our parents. Anonymous attendee, ¿todos los niños van a tomar un MAP test? Sí, y la opción de tomarlo virtualmente existe, ya están asignados a un grupo. Si no quieren que tomen las secciones de lectura en matemáticas, solamente tienen que mandarle un correo electrónico a Mr. Romero. Thank you, everyone. I think those are all of our questions. Again, we appreciate you so much. Los apreciamos tanto. Gracias por aportarse a nuestra reunión hoy. Y nos vemos el viernes para cafecito.
Thank you to all of our parents. Thank you for choosing us. Thank you, Mr. Romero, for manning the chat and answering questions. Thank you, Dr. Perry, for helping coordinate the webinar. And thank you to our parents for choosing us. We love you. We really do. We miss you. We really miss your children. And we hope that it's safe enough for us to go back to face soon, because that's when you really get to see how awesome PATH really is. So stay safe, use your masks, and God willing, we'll see each other soon. Gracias a nuestros padres, te queremos mucho, sinceramente, y queremos a sus niños mucho. Esperamos el día que podemos regresar sin peligro, porque la magia de PATH se experimenta en persona y los queremos muchos y los apreciamos mucho. Cuídense, por favor. Cuídense mucho, que no queremos que nadie se enferme más en nuestra comunidad, y que tengan una buena noche. I hope you have a good night and thank you. All right, good night, everybody. Have a good night.